Dami ninebata na mangatasi haganup hauhuron. Inma naman ramotkon uhur apa pikiran na siyam ibagas Kristus Jesus Tuhan in. Amen. Kita haganupan na hinargani Tuhan hatani na ibata nagabi ambilan bata bani minggu sadaryon tersurat bani Rom bindu tolu ayat sada dasubani ayat waluh. Judul ni adongdo hasurungan ni Jahudi. Sonon ma isurat kon ase pairik iri kita ibagas hurta. Ase ahama hasurungan ni Jahudi. Anjaha ahama gunani parsunatonai. Bueido ibagas haganup parlobi ondosan ni hatani na ibatado sidea. Aisonaha anggoseng porsaya deba mitor halani naso porsaya ay masidia gabe seda habujuron ni naibata seng sonai ondo tene parsitong do naibata tapi parladung do haganub jolma songon natar surat in ase pitor ham bani hatamu anjaham monang ham ibagas panguhumanmu. Tapi anggo hagedukanta mambahen jongjong hapitoro ni naibata ahma sihata hononta ay naso adil manaibata anggo ipadalan ringisni sahap hajol maondo sahap kai seng sonai ambit sonai izama taruhum naibata dunia on tapi anggo ladungku pabagal habonaron ni naibata gabe hasangapon ni masih humon ni ope ahu songon perdosa ailang diaran ma horjahon hita nama sambor aseroh nama diar patut do honauhum halak sisonai ai. Amen. Horas ma bata haganupan nasyam bapa nasyam minang sonai ge nama poso hita haganupan na hinargani Tuhan das agebani panorang on buedo halak na salah mangarusi pasal haluahon nadeba makatahon aseboy maluah ayma anggo rajin janah talup sanggup makorjahon hata ni naibata atau titah ni naibata. Jadi ICP iya anggotolap do makorjahon titah ay manataluk maluah doko siyai nadeba homa makatahon haluahonai pitah si bere ni naibata ay lang dong sada pe jolma itanohon boy makorjahon titah ay secara sempurna itah ganupan na hinargan ni Tuhan tongon bani prinsip na padua honon idop niuhur si bere-bere do tongon haluahonai tapi gati si bere-bere ay gati idop niuhur ay gabe isalah artihon gabe isalah gunahon korjahon hita mahaganupan AGP nalangsuman ay maidop dohur ni Tuhan mangidah kita korjahon hita maage nama sambor tokinari ay lang tong do maidop uhur ni Tuhan mangidah kita ay madeba na ipaasang konjolma na memahami pemahaman na padua honon bahwa semua adalah pemberian, semua adalah hidup niuhur na humbani Tuhan na ibata nahalanya ay hubat taganupan na hinargani Tuhan pandapot na pertama masalahkon pandapot na paduahon jelas doay jana pendapot na paduahon masalahkon pendapot na pertama itu sudah pasti otomatis dua ayat ini sonaima kondisi na masa itong-atongan ni Kuria Rom na ijia
Ai maase Paulus sendiri mencoba untuk bersikap netral. Ia pitini do Yahudi, ia piti do homa nasu Yahudi, ai mahala Junani atap na igoran homa halak si baju bigu-bigu nahinan. Dia bersikap netral, memberi pangarusion. Adong do si pujion bani hala Yahudi adong. Adong do nama dia nabi nahen ni si baju bigu-bigu atap hala Junani adong. Semua ada kebenarannya. Ay masang gue bahasa hita tekston seolah-olah ijon Paulus berbicara sesuatu sesekali membela pihak Yahudi, sesekali homa membela pihak non Yahudi. Jana akhir nih tene boy ambil sebuah kesimpulan bani ujung nih. Bapak inang hita ganupan sonaike nama poso. Sadahal na menarik age marhitekon ni teks ni ambilan taon na sihol ipatakas subata. Aima pasal sonaha dotongon kelebihan, sonaha dotongon hasurungan ni halat Yahudion. Menurut pengakuan ni si Paulus, Yahudion aima bangsa na memang pinilih ni naibata. Ay lang terpungkiri ay. Allah melalui Abraham memilih satu bangsa di dunia ini, yakni keturunan Abraham. Janah perkembangan selanjutnya on mana ginoran homatene Israel, anak ni si Jakob ay. Si dia do na perlobe manjalo hata, si dia do na perlobe manjalo titah aturan, si dia do na ibagahkon manjalo keselamatan karena mereka adalah bangsa Tuhan. Tapi irik dohoma bani namasa na ibagas identitas ni si dia sebagai bangsa na marhasurungan ay. De bahum bani si dia salah mengarusi kedudukan niya. Seolah-olah kalau sudah menjadi bangsa pilihan Allah, sudah serta-merta mereka memperoleh keselamatan. Seolah-olah halani dom mana pinilin nebatasi dia, lang pala sa inaiha pokkutkon, lang pala sa inaiha porluhon, manlahoy tripun ni titahay, ay man na marsihaholongan ay. Sehingga hita ganupan ay nargani Tuhan, saori botok kita tene, bahat do na terabaikan ketika mereka tulimat makorjahon, tulimat mangarusi titahay. Ang gadoy dingat kita turi-turian ni Yesus Kristus pasal na adong natarsamun ketika domarage natarsamun ay mamottas ma sahalak malim Levi ahama na ibahen tindakan ni ilupusi duay halanya peraturan makatahon langboy dais daroh ni natarsamunay hubani halak Levia selaku malim si dia itonga-tonga ni Kuria halani peraturan langi dalan kon beholong laho manugu natarsamunay mamotas mahomani ay masih tua ni hala Yahudion tong masonai ilopusi halani mardingan najis do butak do keadaan ni halak na tersamunai jadi lang boy saur pakon nama pasing sundat maholong halani peraturan tapi mamotas mahoma sahalak Samaria nalang mengarusi aha ay peraturan, nalang mengarusi ay aha tita, justru nalang membotoh tita ay do na mangurupi na tersamunay. Sugu-sugu ni Tuhan Yesus, siapakah di antara mereka yang punya kasih? Jelas Samaria nasomananda tita ay manamarholong. Dapat inang kita ganu panahinargan ni Tuhan. Porini penokanay Yahudi memiliki kelebihan
tapi di balik kelebihannya itu mereka justru mempunyai kekurangan. Totu langsonai apala nani Arab koni Tuhan humbani pargoluhon taatene. Dop ai bani hasurungan nasi sonon on mahoma muncul kritikan ni piga-piga huntong-tongah ni halak Yahudi. Apakah karena ada sebahagian yang tidak mentaati titah, maka mereka tidak memperoleh kesetiaan Allah? Anggo adong deba humbani halak Yahudion nalang makorjahon hasatiaon ni tunduk hubani titah, halaniai mamago hasatiaon ni naibata hubani halak Yahudi. Balas di Paulus langsonai tene. Takanu panainargan ni Tuhan bani posisi ibagasna mangapiti hala Yahudi Paulus bani ayat toluai ay sonaha anggo seng saya deba mitor halad na sopor saya ay masih dia gabe sada habujuron ni naibata gabe seda habujuron ni naibata. Ada sisi ni kunok kanai on madalan mangapiti, tapi bani sisi nalegan homa izai ma Paulus lahopatan dahon nah hado tongon hasatiaon nah hado tongon habuzuron ni naibata hubata dunia on. Apakah karena kesalahan, apakah karena kondisi, apakah karena keadaan kita, maka terukurlah kesetiaan Tuhan itu kepada kita. Anggolang setia au padahal nasiam setia, apakah itu menunjukkan bahwa Allah itu pun lang setia pita halaniau hubani nasiam. Taganu panainargani Tuhan tongon maningun ipahami hita naibata lang makarosuhkon parmati ni parjahatin, tapi tarpaima do naibata bani parmulak ni parjahatin. Bapak inang hita haganupan na hinargani Tuhan bani konteks atau kondisi na idopakon hita bani panorang on. Maninguni sadari hita bahasa pakorhon ni kondisi pandemi corona bani panorang on. Lampala mar pura-pura kita, lampala ipabuni-buni kita. Dongdo na memang moru hasatiaon. Dongdo memang na mulai ragu bani hasatiaon ni naibata. Anggo bani kamus bahasa Indonesia ihatahon, kata kesetiaan berasal dari kata setia. Setia aima berpegang teguh, ya, berpegang teguh. Arti ini anggo ibarat ni parhasomanon ondi ijolom mapoltik kepercayaan keyakinan satu sama lain asetar tangar asetar botoh nasetia do pihak nasada pakon pihak nasada nari ijolom politik sonaima age Tuhan tanai bata sebagai Allah yang setia, dia setia ibagas kasihnya. Artinya age sonahaham age sonaha pangabakmu tidak itu mempengaruhi Allah untuk tetap setia padamu. Baik kita map aplikasinya itu ngatongan di perguluhan tabani panorang age sonaha kondisimu bani panorang on lang ai lah mempengaruhi kesetiaan ni naibata do pakham. Karena dari semula ia telah memilih kamu, ia telah menetapkan ham nagabe parbagianan bani, ia managabe simada hita. Tali nari
age sonaha pangahapmu bani panorang on son dia pe nama paet na hidup pakon hamba ni panorang on. Jangan pernah katakan kalau Allah tidak setia kepadamu. Allah tetap setia. Dan ondo nagati hua tahot ini lang ongga na ibata manadikon hita, justru sebalik nido hita do nagati manadikot Tuhan in. Asi ambilanon na siyang bapa na siyang minang paingat kon hita tene. Sugaridong tubuh suku-sukun hubata masih paturut Tuhan lalap sonon kondisyon ay nasotolap do Tuhan nasomarkuasa do dani Tuhan ipamago manamin virus corona on lang tongombion lang setia be Tuhan hubat taon salah do pandapot na sonayay bapaina salah halnya halanya GP sonon kondisi ton sebetulnya anggo Tuhan itu tetap do setia hubata masih justru bani kondisi nasi sononon maho masih holi tantang Tuhan nebata kita apakah kita tetap setia kepada Tuhan jadi sebuah tantangan doa penamah saun Bapak Ina. Apakah kita tetap memiliki kesetiaan di tengah kondisi nasi sononon? Kita ganupan na hinargani Tuhan. Setia do na ibata ibagas holong ni on porlu jolom hita. Halani agepe dom mamaseda uhur ni ibahen. Halani agepe dom magati butaki jolmain. Hapasingon ni na ibata ay. Tapi yang go tuhatai tong do may do buhurni tong do yaholong ijol main asya yang go idingat kita limbaga ni Tuhan Yesus pasal anak nama guai atene langadong puri salah ni bapa ni ay hape roh anak siang gian ay bere hambakku si dapatut parbagian aku bapa asya lawa meratu asya lawa maredang edang di bere bapa ni dasi paredang-edangan ay boys mahaganu panabineran ni Bapak Nyondi si holma uhur ni age marhite kon ni nama sarihok korja ase mari si butuhani jadi upahan maya jadi buruh maya tapi ay pe homalang sukup lah manutupi kebutuhan makannya manor soli ma iya ibaga suhurni mula malaha rumah ni bapa izai sir-sir dosi panganon dan ia pun segera pulang jadi kita bapa inangahanai turi-turiyahon bani limbaga ni Tuhan Yesus ay. Ternyata sang ayah tetap merindukan kembalinya anak yang hilang itu. Age pedo mama bori tuhurni ibahen nyombah ni aing. Age pedo ma boys arta nabi nere ni hubani nyombah ni aing. Tapi dia tetap rindu, anakku pulanglah. Bukan hanya sebatas rindu nasi sonayai, tapi domai pasir sir bapa niai, ahana membahen malas uhur ni anak niai. Gumbani nama dao domma ipai mai maharorohni domma suruh koma suruhani laho pasir sirho na patut badi nyombahni ai ipasir sir mahomani age pakaianni ipasir sir mahoma titinni ipasir sir homa age sipatuni jana langpita ai marpesta bagal do ipotong isayat do lombuna pinamombur. Luar biasa kasih seorang bapak itu kepada anaknya. Dia menanti, dia menunggu, kalaupun anak itu telah bersalah. Hanjai tarida bapak inang kita kanupan nargani Tuhan. Allah pun ternyata merindukan kedatangan kita. Allah pun merindukan pertobatan kita. Anak ainok kanai boy jalo bapani usehalani raya manol soli dosani. Allah juga mau menerima kita kalau kita bersedia untuk bertobat. Allah senang dan rindu menantikan kedatangan kita.
marhamu bahon pertobatan aido na pinaite ni naibata ulang-ulang aido homana pinaite ni naibata mambahen masa nasi sonarionai. Bapak inang hita ganupanay nargani Tuhan, saatnya lah untuk berbalik kepada Tuhan. Ulang inunut kita bedalan tanadop dokahin nakahuin mulak mahita hubadi bapatain ay sirsirdo iya manjalo harorohta. Alanya Bapak inang anggo naibata taay naibata nasatia totu hita selaku anak nipe maningun do gabi anak na marhasa tiaw dop ay satia do naibata ay ibagas idop niyo hurni jana hajong-jongon ni hita nadop manjalo idop niyo hurni Tuhan ay ulang sopat di parlasehon kita idop niyo hurai. Halaniaha anggo isobut bani buku opat Musa si basaon bani mingguon hatiha idida parlaho ni bangsa ai lang beseturut dengan kehendak Allah. Allah sendiri sihol manraseihon bangsa ai. Dia tidu si Musa doruh-doruh, dia tidu si Musa merendahkan diri dan hatinya memohon belas kasihan Allah supaya jangan dimusnahkan bangsa itu. Artinya naibata tidak pernah tolerir kebersalahan kita, keberdosaan kita. Masing-masing kebersalahan itu pasti adong dona gabe ganjaran nih. Tapi langhalani rimes niai, langhalani gila niai, langhalani amarah niai, gabe mago holong ni ateni. Jana holong ni ateni aido na ideihon hita bani panorang om. Menikmati belas kasihan Allah ay manuan panorang ta anggo menikmati belas kasihan Allah ma panorang ta bani panorangon to tulang besongon ay surat kon bani teks taon anggo bani panuratan naligan biro ni hataon Paulus donaha nunuton ta mamardosai ase martambah-tambah hidup ni hurni Tuhan. Paulus dengan tegas berkata langsonai jangan melakukan hal-hal yang melanggar kehendak Allah asal lambin yahapkon kita hidup ni hurni. Tidak betul prinsip seperti itu. Nasi tong aima sapala na doma iyain hita sapala na doma idopi hita maningun marhataridahan mahoma age hasatia onta maningun marhataridahan mahoma age hasurungonta. Jadi ciri-ciri orang yang telah memperoleh keselamatan itu adalah ia menunjukkan hasurungan bani goluhni ilobe-lobe ni naibata. Ahama surung tabani panorangon terlebih bagas naman dopakon COVID-19 on. Napainang adong dona tangar hatani hasoman hatiha ipamasa hita gerakan katakanlah posko bantuan hubani halak na terdampak COVID-19. Ketika kita mencoba meminta bantuan dari dia, justru apa yang kita terima, maaf, awak pun minta dibantunya. Boro-boro bantu orang, awak sendiri pun minta dibantu. Bapak inang kita kan upanay nargani Tuhan. Kalau boleh saya berkata, jangan ada dusta di antara kita. Artinya, sesungguhnya ada banyak di antara kita ini yang memiliki lebih si bere-bere ini bata. Nah, anggo sonon mah kondisi kita lihat Bapak Inang, ada di sana mereka yang mengharapkan uluran tangan kita. Nalangbe mangan halani terdampak koronaon. Nalangbe mengepul dapurni halani koronaon. Apa yang ada padamu yang boleh kau sisihkan untuk membantu saudara-saudaramu? On masurung ni halak nadop mandapot kumbani Tuhan. Kecuali yang golangi sadari hita jol manadop mandapot kumbani Tuhan. Saya yakin ganup do hitaon
doma manjalo humbani Tuhan. Amin. Ulangi parnalangkam halanya Bapak Inang marpanatap mahita ay hatani Tuhan do makatahon martuahan do namam bere asin naman jalo dapai Bapak Inang hita ganupan na inargani Tuhan tanda-tanda kesetiaan ni Allah ay kita respon ini hanamin okanayay na pertama dengan menunjukkan kesetiaan kita hanunutonta hapokutonta ulang moleng kita halani namason agesonon doras ni gilumbang naman dorap kita on ulang sopat kita moleng Bapak Inang satia do tuhat taay ay napinilihin do hita ay nahinaholongan ni do hita jadi kung nahinaholongan ni gat ni langboy bimanaron salah justru izai kita patut berbangga hati karena kalaupun kita harus menderita kita tetap pertahankan kesetiaan kita. Amin. Lagi pemanaron kita tetap kita merhasatiawan huban itu napa duahon Bapak Inang lang alasan si taronon taon membahen kita homa lang parduli huban halan alegan justru saat kamu dilanda persoalan tapi di sana kamu bisa menghasilkan kebaikan maka Allah melirik hidupmu maka Allah berkenan kepada ibadahmu maka dia pun memboge doruh-doruhmu membalosi si pangindoanmu on masorungkon hita bani goluhta Bapak Inang asetongon marhataridahan ma goluh ni halak na pinilih selaku anak kita langbe ipar nalang kita langbe ipar guru-guru kita hidup nihur na ijalo ni kita humbani Tuhan in tapi lambit ipar tanggung jawab kon kita bertanggung jawab mahita bani nadok manjalo buei si layak-layak ini bata bani goluhta termasuk marhite na pahebahonai hubani jolma na memang berkekurangan dan sangat membutuhkan mersangap marmulia ma Tuhan. Amin martonggo hita Bapak surga terpuji maham nado pasaur hondamimu ban nami age bani nasangga ijalohanami hatam ando harmatongon Bapa marhite hatamuin tubuh ma ibaga suhur nami semangat kesetiaan Allah sendiri setia kepada kami. Masakan kami tidak menunjukkan kesetiaan kepada Allah? Apakah karena situasi kami maka terganggu hasation nami bamu? Oh Tuhan, buedo memang naman salah artihon habujuron muin. Ilahoy pe nama sambor bujur dotong ham. Tapi ale Bapa marhite hatamuna ijalohanami lang besinunuton nami manlahoy na masamburin aseboy hanami tongon Tuhan gabi haroso ilobi-lobim justru halaniyahap kon hanami mahabujuron muay gabi martambah-tambah mahasation nami hubamu ada ninay lebih na maningon si patalaron nami bani golo namion marhitehon ni hasatiaonmu Tuhan yakin doha nami sabu do ibahen hampangahap namion GP buay hamaholon GP doras gilumbang mandorap parguluhan namion itatang hamdo parguluhan nami pitaham dohasa na mangasup Tuhan mangurupi hanami na mambere kekebalan tubuh ban nami ase ulang das sogop ban nami virus coronain hamdo Tuhan nami na mangasup pada ohkon in haganupan hun lambung nami janapos dohur nami Tuhan bani panorang nadop ibuhul ham maroti do Tuhan penyebaran ni COVID-19 on holong maham Bapa ipatalar hanami matongon goluhun namar hasurungon tandani anakmu hanami ulang bayi parsoya-soya hanami habujuron muin jana porini adong banami si bere-beremu na lobih kumbani na ijalo ni hasoman
jana hasoman penuan buai makaperluhon kebutuhan hidup ni Tuhan ojur hamha nami asiturah tongonuhur nami Tuhan nalaho mengurupi hasoman nami na sangat membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan on maelek nami hubamu jaloham tonggo nami on halani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.